আজ একটা বিরাট ফাটাফাটি হয়েছে। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। কিছুতেই কটকটির হাতে ধরা পড়লে চলবে না। আমি রাক্ষস রানী কটকটি। মরে যাই, মরে যাই। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। अरे बाबा, अरे बाबा, okay. Oh my God! Wow! ये क्या है? साधारण मेয়ে নয় না। কি হরে